23 બારડોલી લોકસભા બેઠક પર ફરીથી પ્રભુભાઈ વસાવા રિપીટ થયા છે। સતત ત્રીજી વખત તેઓ લોકસભાની ચૂંટણી બારડોલી બેઠકથી લડશે। કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ વધારવા આજે તેઓ બારડોલી ખાતે પહોંચ્યા હતા। 23 બારડોલી લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે ભાજપ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ દ્વારા પ્રભુભાઈ વસાવાની ફરીથી રિપીટ કરાયા છે। જિલ્લા ભાજપ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। सांसद प्रभु वसावाए बारडोली लोकसभा सीट पर भाजपनी भव्य जीत थाय ते माटे कामे लागी जवा कार्यकरोने आह्वान कर्युं हतुं। गत रोज भाजप द्वारा गुजरातना 15 जेटला लोकसभा बेठकना उमेदवारोना नामनी जाहेरात करवामां आवी हती, जेमां 23 बारडोली लोकसभा बेठक पर प्रभुभाई वसावाने फरीथी रिपीट करवानी जाहेरात करी हती। त्यारे आज रोज 23 बारडोली लोकसभा उमेदवार प्रभुभाई वसावा लोकसभा कार्यालय पर पहोंच्या हता, જ્યાં હાજર જિલ્લા ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। પ્રભુભાઈ વસાવાએ હાજર સૌનું અભિવાદન ઝીલી આગામી લોકસભા ચૂંટણીમાં બારડોલી લોકસભા બેઠક પર ભાજપને 5 લાખની લીડ મળે તે માટે કામે લાગી જવા આહવાન કર્યું હતું અને ત્રીજી વખત નરેન્દ્ર મોદી દેશના વડાપ્રધાન બને તેવો આત્મવિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। ગઈકાલે જ સાંજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વએ आखा देश में लोकसभा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की जाहेरात करी। आ समये अपना वैश्विक नेता अने अपना देशना आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहेब नेतृत्व में अने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहेब, आदरणीय अमित भाई शाह साहेब अने अन्य राष्ट्रीय नेतृत्व की साथे प्रदेशना अमरा शक्तिशाળી अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी केम के अत्यारे ताजेतर में देशनी 100 शक्तिशाળી व्यक्तिओं में एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष तरीके जेमने नाम आव्युं छे एवा डिजिटल प्रदेश अध्यक्ष तरीके CR पाटील साहेब अने गुजरातना आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब अने अमरा प्रदेशनुं शीर्षक नेतृत्व एमणे आ सरदार साहेब साथे जोड़ायेली नाम साथे जोड़ायेली बारडोली लोकसभा में फरीथी मने बीजेपी ना प्रत्याशी तरीके पसंदगी करवा बदल हूँ तमामनो दिलथी हृदयथी आभार मानु छूं। साथे ज मारी लोकसभा साथे जोड़ायेला लोकसभाना प्रभारी तरीके जेमने जवाबदारी आपवामां आवी छे सीनियर आगेवान मधुभाई कथिरियाजी, एवी ज रीते अमारा बंने जिल्लाना प्रमुखो भरतभाई राठोड, मयंकभाई जोशी तापी जिल्लो ने सूरत शहरनो पण भाग लागे छे એટલે ત્યાંના પ્રમુખ નિરંજનભાઈ ઝાંઝમેરાજી અને સાથે જ મારા આ જિલ્લા સાથે જોડાયેલા તમામ મંત્રીશ્રીઓ, પ્રભારી મંત્રીશ્રીઓ અને માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ અને જિલ્લાના હોદ્દેદારો, જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો, મંડળના પ્રમુખ મહામંત્રીશ્રીઓ અને બૂથ કક્ષા સુધીના તમામ કાર્યકર્તાઓએ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે पसंदगी में जे कई एमने सीधा या परोक्ष रीते एक सकारात्मक अभिगम दाखव्यो छे अने पार्टीए जे मारा पर विश्वास मूक्यो छे त्यारे फरीथी हूँ पण अपना वैश्विक नेता नरेंद्र भाई मोदी साहेब ने त्रीजी वखत प्रधानमंत्री बनावा माटे एक कार्यकर्तानी रीते आ लोकसभा 5 लाख थी वधु मतोथी जीती शकाय एना माटे जे कंई करवुं पड़े ए करी छूटवा माटे नेक तैयारी रहेशे अने आमां आप सौने पण मारे प्रजा अने प्रशासन वच्चे ने कड़ी बनीने आ प्रेस मीडिया पण जे रीते समाज हितना अने राष्ट्र हितना काम माटे आपनो पण योगदान हमेशा रही छे त्यारे आ तके हूँ प्रेस मीडियानो पण आभार मानु छुं अने सौ कार्यकर्ताओनो मारा जिल्ला पंचायतना प्रमुखश्रीओने तमाम आ भारतीय जनता पार्टी टीम परिवार, विचार परिवार अने सामाजिक आगेवानो सौनो हूँ आ तके आभार मानु छुं। कार्यक्रममां बारडोली विधानसभाना धारासभ्य ईश्वरभाई परमार, जिल्ला भाजप प्रमुख भरत राठोड सहितना आगेवानो हाजर रह्या हता। सुरेश राठोड, हिंद टीवी न्यूज़, बारडोली।